Notre Dieu est merveilleux. Unser Gott ist wunderbar. Notre Dieu est merveilleux. Unser Gott ist Et wunderbar. nous avons toujours des raisons de le louer, Und wir haben immer einen Grund, ihn zu preisen, de l'adorer ihn zu loben et de lui dire chaque fois merci. und ihm jedes Mal zu danken. Amen. Amen. Prenons place, nous allons prendre du temps pour compter les bienfaits du Seigneur. Lasst uns hinsetzen und wir nehmen uns jetzt Zeit, um die guten Taten Gott uns anzuschauen. Peut-être que Dieu a fait quelque chose dans ta vie Vielleicht hat Gott was Gutes in deinem Leben et gemacht tu voudrais rendre témoignage. und du möchtest bezeugen. Même ceux qui sont avec nous en ligne, vous pouvez écrire vos témoignages en commentaire. Auch die online sind, sie können ihr Zeugnis in Kommentar schreiben. Dieu vous a donné la santé, Gott hat euch Gesundheit Dieu vous a gegeben. donné la paix, Gott hat euch Frieden il a gegeben. protégé vos maisons, Er hat eure Häuser beschützt. il a veillé sur vos enfants, Er hat auf eure Kinder aufgepasst. il a accompli un miracle dans vos vies. Er hat ein Wunder in eurem Leben bewegt. Soyez prêts à dire votre reconnaissance au Seigneur. Seid bereit, Gott zu danken. Parce que chaque fois qu'il agit dans nos vies, Weil jedes Mal, wenn Gott was macht in nous ne unserem le Leben, méritons pas, wir haben es nicht verdient, mais il le fait par sa grâce. aber er macht es aus purer Gnade. C'est pourquoi nous lui disons chaque fois merci. Das ist auch der Grund, warum wir ihm jedes Mal danken. Notre sœur Flora, acclamons très fort le Seigneur. Flora hat ein Zeugnis. Amen. Ja, ich habe ein Zeugnis. J'ai un témoignage. Vor einem Monat war ich bei der Familie von Papa Chibi, von unserem Pastor. Il y a de cela un mois, j'étais hébergé dans la famille de notre pasteur. Ja, und ich habe wirklich tolle Momente erlebt. J'ai vécu des moments merveilleux. Ja, ich hatte noch die Gelegenheit, mit einer Familie zu leben. Also, C'était pour moi une occasion, un privilège de vivre dans une famille. ja, und die Mama, Mama Christel war einfach so nett also ich war dort auch mit meinen Kindern. J'étais là-bas avec mes enfants. Und ich habe einfach die Leute, die da waren, der Pastor, Mama Christel, sie waren einfach nett zu mir. Et les gens qui m'ont hébergé, le pasteur, maman pasteur, ils étaient très, très hospitaliers envers moi. Ja. Und ich habe mich wirklich viel erholt, Je me suis vraiment reposé. sodass als ich zurückkehrte in Augsburg, Si bien que lorsque je suis rentré chez moi à Augsbourg, war ich wieder fit. j'étais vraiment très bien portant. Sogar mein Rückenschmerzen war einfach vorbei. Le mal de dos que j'avais avait complètement disparu. Ja, und freue mich wirklich von solchen Momenten. Et je me réjouis vraiment de tels moments. Ja, ich freue mich wirklich. Je me réjouis vraiment. Ja, ich kann nicht einfach alles jetzt erzählen, was dort passiert ist. Je ne peux pas vous raconter tout aujourd'hui, Aber tout ce qui s'est passé là-bas. Mit einem Wort, das war wirklich wunderbar. Mais en un seul mot, c'était vraiment merveilleux. Ja, und ich könnte viele Personen raten, dort zu gehen. Ja. Je conseille à beaucoup de personnes d'aller Ja. là-bas. Einfach zu erleben, was ich erlebt habe. Juste afin de vivre ce que j'ai vécu là-bas. Ja, und dafür danke ich wirklich Gott. Et je remercie vraiment le Seigneur. Ich werde nochmal Gott danken Et je veux encore aussi remercier le Seigneur für die Schützung für mich und meine Familie. pour sa protection dans ma vie et dans celle de ma famille. Ja, denn ich bin mir sicher, dass mit mir ist Je suis vraiment certaine qu'il est avec moi und dass ich ihm immer folgen sollte. et que je devrais toujours le suivre. Irgendwie mache ich immer schöne Dinge in meinem Leben. D'une façon ou d'une autre, il fait toujours de très belles choses dans ma vie. Denn ich weiß, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Et je sais vraiment pourquoi Jésus est mort sur la croix. Ja, danke Gott. Merci Dieu. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Gott ist wunderbar. Et ce qu'il a fait dans ta vie, sœur Flora, Und das, was er in deinem Leben gemacht hat, ce n'est que le début des grandes choses. es ist nur der Anfang. Amen. Die größeren Sachen. Et c'est ça la famille spirituelle. Und das ist
Gottes Familie. Mon épouse et moi, nous avons juste remarqué que notre sœur était vraiment fatiguée. Meine Frau und ich haben einfach festgestellt, dass unsere Schwester sehr müde war. Elle venait d'accoucher Sie hatte gerade ein Kind bekommen et elle avait son premier fils avec elle. und sie hatte schon ihren ersten Sohn mit ihr. Et elle était debout comme un soldat. Und sie stand wie ein Soldat. Elle se battait comme un lion. Sie hat gekämpft wie ein Löwe. Nous étions contents de la voir se battre. Wir haben uns gefreut, sie so zu sehen, wie sie kämpft. Mais Dieu nous a montré l'intérieur de son âme Aber Gott hat uns das Innere von ihrer Seele gezeigt. et nous a fait savoir qu'elle avait besoin de repos. Und Gott hat uns gezeigt, dass sie Ruhe braucht, Erholung. Lorsque nous lui avons dit qu'elle a besoin de repos, Als wir ihr gesagt haben, dass sie Erholung braucht, elle nous a dit non, elle n'a pas besoin de da hat repos. sie gesagt, nö. Elle a dit qu'elle est une battante, Ich bin eine Kämpferin. Ich qu'elle est une schaff femme das. hébreu. Ich bin Hébraïsche Frau, also eine hebräische Frau. qu'elle va avancer. Sie wird vorankommen. Donc elle avait une détermination à courir. Sie war wirklich, sie war motiviert, weiterzugehen. Mais le Saint-Esprit nous a dit Aber der Heilige Geist hat uns gesagt, que ce n'est pas le temps de courir, es ist nicht die Zeit zu laufen. c'est le temps de se reposer. Es ist Zeit, sich zu erholen. Et nous l'avons presque forcée. Wir haben sie fast dazu gezwungen, Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, als sie zu uns nach Hause ankam. c'est le 3e jour qu'elle a accepté d'être à la maison. Sie hat sich erst am 3. Tag mit der Tatsache, dass sie da war, abgefunden. Et quand elle a accepté d'être à la maison, Und als sie das akzeptiert hat, elle est tombée au lit sie ist einfach ins Bett gefallen. de 9h à 18h. Von 9 bis 18 Uhr hat sie Elle a geschlafen. dormi comme un bébé Sie hat wie ein kleines Baby geschlafen. de 9h à 18h. Von 9 bis 18 Uhr. Mon épouse est partie la réveiller, mais donne le lait à l'enfant. Meine Frau hat sie geweckt, komm, du musst das Kind stillen. Elle voulait seulement endormir. Sie wollte nur schlafen. Et c'est pourquoi elle est repartie étant réconfortée. C'était 2 semaines. 2 semaines après, Sie war 2 Wochen bei uns und danach war sie wieder voller Kraft. et nous bénissons le Seigneur. Und wir danken Gott. Il faut souvent écouter les messages que ton corps t'envoie. Du musst auf die Zeichen deines Körpers hören. Tu dois écouter les messages que ton corps t'envoie. Du musst hören, was dein Körper dir sagt. Parce que ton corps te donne parfois des factures. Weil dein Körper gibt dir manchmal Rechnung. Il faut payer les factures. Du musst Rechnungen zahlen. Si tu ne payes pas les factures de ton corps, Wenn du die Rechnung deines Körpers nicht zahlst, ton corps risque de te lâcher. dein Körper gibt irgendwann mal auf. Tu vas accuser les démons. Du wirst sagen, das sind Dämonen. Mais les démons ne sont pas là. Aber das sind keine Tu as Dämonen. seulement manqué de payer les factures. Du hast einfach nur nicht auf deinen Körper gehört. Nous sommes une église, Wir sind eine mais Gemeinde, nous sommes aussi une famille. aber wir sind auch eine Familie. Une famille chrétienne Eine christliche qui est Familie. appelée à se soutenir, Und wir sollen einander unterstützen. à s'encourager Wir sollen einander ermutigen et à avancer ensemble. und zusammen voran. Prier les uns pour les autres. Bete für die anderen. Être là les uns pour les autres. Seid für die anderen da. Ne pas être là seulement pour remplir les formalités. Nicht nur da sein, weil man da sein muss, Mais tu es là et on sait que tu es vraiment là. aber du bist da und man spürt deine Gegenwart. Tu es libre d'être là. Du bist frei, hier zu Tu te sein. sens dans la maison. Du fühlst dich wie zu Hause.